डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आपका फेवरेट इल्मी रहनुमाई के स्पेशल डिजाइन एलएमडी कैट ब्यूटी एजुकेशन चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो हाई कोर्स में नेशनल एमडी कैट रिकनेक्ट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट देना ब्यूटी एजुकेशन का काम है। तो अभी कुछ देर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डिसमिस का नोटिस आया, नेशनल एमडी कैट रिकनेक्ट भी नहीं हो सकता। तो उसकी मजीद डिटेल इरफान यूसुफ साहब की जुबानी सुनते हैं भी वो क्या कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुने और पूरी ये वीडियो वॉच करें। तो ये अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप चेक करें। कर लिए और इसके जो मेरिट्स जो हैं या इसके जो डीमेरिट्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बहरहाल चूँकि ऑनरेबल जज साहब हैं और ऑनरेबल कोर्ट उन्होंने ये इसको डिसमिस किया है, तो इस पर हम बात करना हमारा और इसके खिलाफ आगे अपील करना वो हमारा कानूनी हक है, वो हम करेंगे। ये जो बात कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की जा सकती है वो भी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिकंडक्ट नहीं चाहते। उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग खुश हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम पर फोकस करें और जो लोग समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है उन्हें नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने दें। आप लोग समझते हैं कि नाइंसाफ़ी नहीं हुई, इसलिए आप लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, लेकिन जो लोग समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है उनको इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप लड़ने की इजाज़त दें। आप उनको ये राइट उनसे मत छीनें या उनको मजबूर न करें कि जनाब वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद न करें। तो ये मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आज जो ही ये फैसला आया तो मुझे एकदम से बुछाड़ हो गई मेरे इनबॉक्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर और कई उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस के ऊपर कि जनाब गलीज़ गाली भाई मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोगों ने मेहनत की है, आप कह रहे हैं मेहनत की है, तो मैं कब कह रहा हूँ आप लोगों ने मेहनत नहीं की? आप लोगों ने मेहनत की है। आप लोग अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें, आप अपने काम पर फोकस करें, ठीक है। और जो समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, आई एम वन ऑफ देम, जो समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और वो आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। तो उस आवाज़ बुलंद करने पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते, उस आवाज़ बुलंद करने पे तो आप यानी रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना काम करें, तो जो समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है उनको अपना काम करने दें। तो अब आते हैं इस जजमेंट के ऊपर। सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि ये कानूनी जंग है और हाई कोर्ट के अंदर हमने किया और आखिरी फैसला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का होना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इस कानूनी जंग को जारी रखेंगे। पहला ऐलान ये है, हम इंशाअल्लाह इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जब आप पिटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट तो उसके अंदर बाद आपको हाई कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील लाजमी करनी होती है, उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो सोमवार वाले दिन हमारी इंट्रा कोर्ट अपील इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और वो 2 जजेस सुनते हैं, वो हमारी अपील फाइल हो जाएगी और उसके बाद जो भी फैसला आएगा हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक हम इस केस को लेकर ज़रूर जाएंगे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये जो जंग है इंशाअल्लाह ताला ये हम लड़ेंगे, ये हमारा ऐलान है और अगला अमल। और मैं तमाम लोगों को जो समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई उनको कहता हूँ मायूस ना हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मायूस नहीं होते। नाइंसाफ़ी हुई है तो उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं और डट के खड़े होते हैं और आखिरी हद तक जाते हैं, जितनी इस्तिताअत है, जितनी कुव्वत है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो अब चूँकि कानूनी जंग है, कानूनी बैटल है, तो आखिरी जो इसकी स्टेज है पाकिस्तान के अंदर वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इस कानूनी जंग को लड़ेंगे और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। अब जहाँ तक बात है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट की, जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो डिसमिस की है, इसकी जो लास्ट 2 हेयरिंग्स थी, उससे पहले तो मैं वहाँ हम धरने के अंदर थे, लास्ट 2 हेयरिंग्स में मैं खुद मौजूद था, एक एक लफ्ज़ हमने सुना, हमने जो वकील किए हुए थे वो भी इश्तियाक चोई साहब और बाकी वकील भी,
ٹھیک ہے جی. وہ وکلا کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں: آغا انتظار علی عمران صاحب، اشتیاق احمد چودھری صاحب، محمد شوکت علی خان صاحب، ٹھیک ہے جی، محمد مشتاق احمد مہر صاحب، میاں بلال بشیر صاحب، میاں محمد اسلم صاحب. یہ سارے وکلا تھے مختلف پیٹیشنرز کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں 2 دن جو لاسٹ 2 ہیئرنگز تھی میں خود وہاں پہ موجود تھا. ایک ایک لفظ میں نے سنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان وکلا نے تمام پوائنٹس اے ٹو زی، تمام پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے تھے، پٹیشنز کی صورت میں بھی اور دلائل کی صورت میں بھی عدالت کے سامنے گئے. اور مجھے یہ ججمنٹ پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی. اسی لیے ہم اس ججمنٹ کے خلاف، یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے خلاف، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر قانون کی جو ہے وہ اس کا تقاضے پورے نہیں ہوئے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں جناب، اس کو ہم انٹرا کورٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو چیلنج کریں گے. اس ججمنٹ کو جتنے پوائنٹس دیے وہاں پر، ٹھیک ہے جی، اس ججمنٹ کا وہ پوائنٹس حصہ ہی نہیں ہے. اصولاً جو پیٹیشنز میں پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ اس ججمنٹ کا حصہ ہونے چاہیے تھے. وہ پوائنٹس اس ججمنٹ کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟ یہی سب سے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہوگا ہمارا انٹرا کورٹ اپیل کے اندر، کہ وہ جو پوائنٹ، جو سولڈ پوائنٹس تھے، جو ان کے اپنی ایکٹ کی خلاف ورزیاں تھیں، وہ سب پوائنٹس، اور جو ان کے سافٹ ویئر کے ایشوز تھے، جو فیکچول گراؤنڈ پہ ہم نے گراؤنڈ بنایا تھا کیس کا، جو ان کے ٹیسٹ کے اندر فالٹس تھے، جو سافٹ ویئر کے اندر فالٹس تھے، جو جب رزلٹ آیا اس کے اندر جو فالٹ تھے، جو آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز تھے، جو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے جناب اس کے اندر رکھی گئی. اور یہ گزارش بھی کی گئی کہ جناب آپ جو ہے اس کے اوپر سٹے دیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. بہرحال انہوں نے یہ ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ججمنٹ نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. اسی لیے جو قانون ہمیں حق دیتا ہے انٹرا کورٹ اپیل کا، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جا رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے یہ دہرائی کہ کوئی بھی پوائنٹ جو جج ہمارے وکلا نے پیٹیشنز کا حصہ بنایا ہے یا اس کی چیزیں تھیں، وہ اس ججمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس ججمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. اب اس پوری ججمنٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں ٹوٹل جو آنریبل جسٹس صاحب نے ڈسکس کی ہیں. ایک انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو ان کا سیکشن 18 ہے ایکٹ کا، پی ایم سی ایکٹ کا جو سیکشن 18 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ ایک ہی دن ٹیسٹ ہوگا پورے پاکستان کے اندر. اور عدالت نے اس کو اس طریقے سے کر دیا جی کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیسٹ ہوگا. اب جن کو انگلش پڑھنی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ اس کو جناب لے سکتے ہیں کہ اس سینٹینس کے اندر کیا کہا گیا ہے. اب اس سے زیادہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، چونکہ یہ اب عدالت کا معاملہ ہے تو عدالت کا احترام ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرنی ہے. تو سیکشن 18(1) جو کہتا ہے جی کہ ایک ہی امتحان ہو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا، ایک ہی دن ہو، اس کو اس میں یہ کر دیا گیا ہے جی کہ یہ بات جو پی ایم سی کا موقف تھا، سیم وہی موقف اس کے اندر لکھا گیا ہے. اور وہ یہ موقف ہے جی کہ وہ جو ایک ہی امتحان سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ہی امتحان لیا جائے گا. تو یہ تو جو علی رضا صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، پی ایم سی والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا. تو یہ بھی اس ججمنٹ کے اندر بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز کیا ہوئی ہے کہ جو پی ایم سی نے اپنی سپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ پچھلے سال کی دی ہوئی تھی عدالت کو، جس کے اوپر ہم نے اعتراض بھی کیا اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا. وہ ججمنٹ جسٹس صاحب نے ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر دی ہے اس ججمنٹ کے اندر. کاپی پیسٹ کرنے کی وجہ سے اس کے جناب جو ہیں نا تقریباً اب یہ اتنے سارے صفحات بن گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کاپی پیسٹ ہوئی ہے. اب وہ ججمنٹ کیا تھی؟ وہ ججمنٹ یہ تھی پچھلے سال جو 2 امتحان ہم نے جو کہا نا کہ ایک ہی امتحان ہونا چاہیے، تو وہ جو 2 امتحان ہوئے تھے وہ یہ تھے جی کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ عرفان یوسف صاحب جو بتا رہے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں جو پچھلے سال ہوا تھا،
दो इम्तिहान हुए थे, कोविड पॉजिटिव वालों के और कोविड जो नॉन कोविड थे, तो उसको पीएमसी ने बेस बनाया, जो कि पीएमसी ने सरासर गलत किया। वो एक अलग इशू था, वो हमारी हियरिंग पे इफेक्ट नहीं करता। और दूसरा केस सिंध हाई कोर्ट की जो किया गया था पिटिशन, वो 30% कोटे के बारे में था। इरफान यूसुफ साहब बिल्कुल सही हैं, सही हैं, सही हैं, और बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग प्लीज इनका साथ दें। यकीन माने ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये इतने दिनों से वहाँ मतलब ये पहले धरने में रहे हैं, वहां रहे हैं, और अब हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील कर रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जाने का ऐलान कर दिया है। तो नेशनल एमडीकैट इंशाल्लाह 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 ब्यूटी एजुकेशन तरफ से ये अल्लाह से दुआ है भी इंशाल्लाह ये रिकंडक्ट होकर रहेगा। और इरफान यूसुफ साहब जिस बात का भी तस्करा करने लगे हैं, मैं सुनाता हूँ आपको, ये आप गौर से सुने। ये उसकी बात करें, 2 टेस्ट हुए थे, वो तो कोविड का चक्कर था, वरना तो ना होते 2 टेस्ट। तो मैं क्या कहता हूँ, दोबारा लेटेस्ट प्ले। कोविड और नॉन कोविड वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग इम्तिहान लिया गया था, इसलिए 2 इम्तिहान थे, उसका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं था। ये तो उनके एक्ट के सेक्शन 18(1) की जो हम कह रहे थे खिलाफ वर्जी हुई कि एक ही दिन टेस्ट होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, और उसको भी अदालत ने इस तरीके से कर दिया कि एक बच्चे का एक बार टेस्ट की इसके अंदर बात हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कानून के तकाजे पूरे हुए हैं। और वो जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट जो जिसको कॉपी पेस्ट करके इसका हिस्सा बनाया गया है, वो भी जो है मेरी दानिश में उसको भी इस जजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। वो तो था, जैसे मैं कह चुका हूँ कि कोविड और नॉन कोविड स्टूडेंट्स के लिए 2 अलग अलग टेस्ट हुए थे, तो वो सिचुएशन कोविड वाली थी, यहाँ पे वो सिचुएशन उस तरीके से नहीं थी। तो इस पूरी जजमेंट का इन्हिसार वो इस सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर रहा है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो है इंशाअल्लाह ताला अपील करनी है। और तीसरी चीज़ जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है, वो जो हमारी स्ट्रगल की वजह से, धरने की वजह से और प्रेशर की वजह से इन्होंने रिव्यू के लिए खोला है कि आप आके अपना टेस्ट रीचेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तीसरा काम ये कहा गया जी कि बच्चों को कहा गया कि आप जाके रिव्यू करें। अब जो स्टूडेंट्स रिव्यू कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम गए, हमें याद था कि हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट की थी, वो ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं हुई, दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट की हुई। और जिन्होंने रिव्यू किया है वो ज़रा इस वीडियो के भी नीचे बताएं कि उन्हें रिव्यू का कोई फ़ायदा हुआ है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये पीएमसी वाले उसको टेम्पर कर रहे हैं, जो अप्लाई करता है उसके रिजल्ट को टेम्पर किया जा रहा है, उसके रिजल्ट को टेम्पर किया जा रहा है। तो वो कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे जिसके ज़रिए रिव्यू से बच्चे को कोई बेनिफिट हो जाए। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने रिव्यू करवाया है वो इसके बारे में बेहतर बना सकते हैं। और मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि आप इसके ऊपर ज़रूर राय दें कि रिव्यू, जितने बच्चों ने अभी तक रिव्यू कर लिया वो अपने रिव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चल सके। तो ये 3 चीज़ें टोटल डिस्कस हुई हैं जी इस पूरी जजमेंट के अंदर, ठीक है जी। सेक्शन 18(1) डिस्कस हुआ है, रिव्यू फाइल कर सकते हैं, ये डिस्कस हुआ है, और सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। ये टोटल जजमेंट है, हमारे किसी पॉइंट को, हमारे आर्ग्यूमेंट्स को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। और जब ये इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, मैं फिर यहाँ पे रोक रहा हूँ ब्यूटी एजुकेशन चैनल की तरफ से। इरफान यूसुफ भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू या रीचेकिंग जब आप करने जाते हैं तो आपको पता होता है मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, ABCD अंदाजा होता है। तो वहां पे कोई आपको पता, वहां पे आपने A सिलेक्ट किया हो, वहां पे B आया हो, तो आपके पास क्या सबूत है? और सिर्फ ये 5000 फीस बना रहे हैं पीएमसी वाले। और नंबर 2, एक टेस्ट एक बच्चे का होना है, सिर्फ यही मकसद नहीं था, पूरे बच्चों के लिए एक ही वक्त में एक ही टेस्ट होना था ताकि डिफिकल्टी लेवल 1 हो। इरफान यूसुफ भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, गौर से इसको सुने। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। जो बातें हमारे वकला ने कही वो इस जजमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको जजमेंट उस चीज़ के ऊपर आनी चाहिए थी जो वकला ने दलाइल दिए थे, और जो वकला ने पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर जजमेंट आनी चाहिए थी। उन पॉइंट्स का यहाँ पर जिक्र तक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये माजरत के साथ ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये चीज़ें इसका हिस्सा ज़रूर बननी चाहिए थी, वो जो पॉइंट्स थे। फिर उन पॉइंट्स के ऊपर जजमेंट आनी चाहिए थी कि कानून ये कहता है और आइन ये कहता है और पीएमसी का एक्ट ये कहता है, इसके ऊपर ऐसे जजमेंट आनी चाहिए थी। तो बहरहाल
چونکہ آنریبل ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب کی ہے اور ہم احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے میں احترام یعنی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف منڈے کو جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، چونکہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، اور ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ تک انشاءاللہ تعالی اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ منڈے کو انشاءاللہ انٹرا کورٹ اپیل کرنے جا رہے ہیں، چونکہ آج سیٹرڈے ہے، کل سنڈے چھٹی آ گئی، تو منڈے کو انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے پہلے انٹرا کورٹ اپیل کرنا لازمی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے جو عدالتیں ہیں ان کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو معزز جو جج صاحب ہیں، جسٹس جواد حسن صاحب ہیں، انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا ان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس فیصلے میں پورے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس لیے انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں عرفان یوسف بھائی، اور انشاءاللہ یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا انشاءاللہ، اور نیشنل ایمڈی کیٹ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریکنڈکٹ ہوگا۔ اور ہم اس کو ارجنٹ بنیادوں پر منڈے کو فائل کر رہے ہیں تاکہ اس ایک ویک کے اندر جو اگلا ویک آ رہا ہے یہاں سے انٹرا کورٹ اپیل کا بھی فیصلہ ہو، اور اس کے بعد ہم تاکہ 1 نومبر سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر اپنی جو ہے اپیل اور پٹیشن لے کر جا سکیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر 27 کو ہماری ڈیٹ فکس ہے، وہاں پر شاید یہ بات نہیں آ سکے گی، چونکہ یہاں پر تو یہ بھی کہا گیا جی کہ یہ جو اس کا 22 پوائنٹ ہے اس ججمنٹ کا، کہ اس میں یہ کہا گیا جی کہ اب شارٹ آف above discussion is that the petitioners have failed to make out a case of interference by this court within the parallels of Article 199 of the Constitution, because the entire process step by step has been published in newspapers and website, whereupon the applicant students from all over the Pakistan applied for MD by taking all those steps. Hence, no illegality has been found in applying the rules, regulations, and that during the entire process of MD 2022 ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا جو یہاں پر لکھا گیا ہے یہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوگا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ اس سے بہت پہلے ہوئی تھی، اور اس کی ہیئرنگ جو تھی وہ پہلی ہیئرنگ 25 جولائی کو ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے پہلے ہی جو وہ پٹیشن تھی وہ اس پٹیشن میں جو پہلے یہ پوائنٹس اٹھا دیے گئے تھے کہ یہ بہت بڑا بلنڈر پی ایم سی کی طرف سے ہونے جا رہا ہے، اس کو پلیز روکا جائے۔ تو انشاءاللہ 27 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ہے، چونکہ وہاں پہ ہماری پٹیشن ایگزام شروع ہونے سے پہلے، اور یہ پروسیس جب شروع ہوا تھا اسی وقت فائل ہو گئی تھی، اور پہلی 25 جولائی کو ہیئرنگ ہوئی تھی۔ تو یہ 22واں پوائنٹ جو ہم نے یہاں پر پڑھا وہ کم از کم وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر ہماری وکلا سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو وہ جائیں گے۔ میکسیمم دلائل وہاں پہ بھی پورے ہو گئے، کچھ دلائل رہتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں 2 نومبر کو ہے، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور ہم اپنی انصاف کی جنگ کو سپریم کورٹ کے فیصلے تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے، اور